Hi guys! So, may papakita po kami sa inyo. Yung mga na-trick or treat po namin. Yan guys, so, madami po to. Nabawasan lang po kasi po kumain po kami. Yan. Dami po yan. Hanggang dito po yun, oh. Hanggang dito po siya. Yan, may gummy bears. Yan, pakita mo. So guys, sumali po kami sa Halloween party kasi hindi po nakasama. Ako kasi nasa Camellia po ako. Yes. Masaya dun eh. Kasi hindi po Dapat po, uuwi po ako noon. Nag-aalmusal pa po ako noon. Kaya hindi ako nakauwi. Tsaka namamatay. Iniwan din ako. Yan guys, may tattoo din po. Ito, ayun oh. Tattoo po ito. Happy. Yan siya guys. Kaso tingnan nyo to guys. Imbis na Dito sa karton ata to. Basta, nandyan. Tapos napunta dito sa Masarap plastic. Masarap yan guys. Yan. Yan, yung blocks. Tsaka ang dami nito. Gummy pati chocolate. Ano guys. to? Gummy worms. Ito, gummy bear. Gummy worms, gummy bear. Ano ba? Tapos ito. Ay, papagsama natin yung lollipop. Tapos jellies, gummy. Tapos yung mga Candy, tapos maya. chocolate. Ano to? Bubble gum. Bubble gum to? Hindi ko alam eh. Yan. Kung alam nyo guys, comment kayo kung alam nyo. Kasi di namin to alam. Ngayon lang kami nakakita ng ganito. Yan. Ano dito? Ano ito eh? Airhead. Airhead. Sabi, airhead. Grapes flavor. Yan. Grapes. Yan guys. So, aayusin na po namin. Lollipop. Papagsama namin pati candy. Tapos, papagsama din namin. Tapos, yung mga gummy, chocolate. Basta papagsama-sama lang namin yung magkakatres. Mas madami talaga yung lollipop. Yan. Padamihan tayo lollipop. Chule. Oh. Lo, isa-isa lang dapat. Bilis. Guys, yan, nakuha. Ulit. Dito. Wait lang. Sugar, Joke. Your body is so... So, yan guys. Papakita namin sa inyo yung mga lollipop. Yan siya, Ito guys. yung mocha. mocha. Ayan o, mocha yata yun. Miss Choco pa. Cream. So, bilis. Cream. Bilis. Sarap Kamay sa ito, taas. Kamay sa taas. Go! Uy, isa lang! Isa-isa, diba, Okay, guys. Yan. Ay, nahulog. Guys. Nahulog. Bili. Kamay sa taas. Go. Uy, isa-isa nga. Tapos isa-isa. ganun mo. Ilalagay mo sa kabila. Tapos kukuha ka ulit. Ulit nga! Yan, pagsalo-salo na nga natin. Sige. Huwag na tayo maglaro. Naglalaro kami, guys. Yan, Wait lang. Ano yan? Gummy. Dalawang gummy. Ito din. Ay, hindi pala. Ito gummy to. Bubble gum yan, guys. Gummy to. Gummy to. Ito, di ba, hindi to gummy. Ano yan? Pop-up. Yes, this is the Aray ko. pop. Ito, lab chocolate. Love chocolate. Ano ito? Choco balls. Ito yung Sa tato, akin, hindi na natin Tapos tatabi mo. may Tatabi mo na oat natin. milk siya, guys. Yan, Masarap siya, guys. May Masarap chocolate yan. din siya, guys. Tapos may Ito. milk. Yan siya, Yeah, guys. guys. Yung milk. Tapos ito yung original na oat milk. Yes. Yan. Nasaan na Aray! yung ano? Itong Chocolate. Ay, wala na. Nakain na siya. Carly Pop. Basta, guys, may chocolate. Carly? Ito yung gusto ko, chewy. Carly Choco. Uy, chocolate. Chocolate yan. Milk to, tapos original. Oh, nilagay mo dyan eh. Look. Oh. Chocolate din to. Ito, mango. Chocolate. Yan. Wala na chocolate. So, bubble gum. Yan. Yan, Bubblegum to bubble eh. gum. Candy yan. Bubblegum na rin yun. Candy mag-bubblegum parehas yun eh. Ang tawag mo dyan. Bubble gum? Candy. Konde.
kondensada. Ay, meron ganito. Ay, hindi. Honey lemon. Di ba guys, Sana ano yan? all honey. Pagka may sakit. Honey. Honey, my love. So sweet. Dito Cool. na ako. Juice. Tingnan nyo. Milk candy. Tapos ito. How. How dare you? Uy! Wala ka. Dalawa siya guys. Oh. Yan. How. Ito, ay, paborito Milk ko to. candy. Si mama, gusto niya din. Milk kita. Milk kita. Milk kita. Ay, kita. May frutos Uy, ito na pa, mango. lollipop. May frutos na mango. Yan. Ay, mango. Sarap Akin yan, yung guys. mango. Kasi hindi po guys. Puro Alam niyo XO. ko. Mag-comment kayo dyan kung anong pambansang prutas. Pati puno. Pambansang puno. Alam ko yung prutas, joke. Ay, hindi. Tama, puno. Yan, puro XO. XO. Ito Ano na to? XO. Iba naman flavor niyan. Kape yan. Cool choice. Hindi ko alam paano yung cool choice eh. Dalawa yan eh. Dalawa. Okay. Itong dalawa rin. Yung honey lemon. Dalawa. Okay. Ay, dalawa lang ba? Or tatlo? Max. Ito pa pala. Max na. Yan. Ito masarap to. Gummy candy. Ito gummy to. Frutos. Wow, ano to? Lychee. Lychee. Itong kopi ko. Yan. Tapos, Ito, pagsama mo. Kasi ito. pochi. Puchi, magkakasama yan. Max. Ito. Max. Box. Yan, guys. Putos Ito yan. pa pala. Max. Iba flavor niyan. Yan. Okay lang yan, basta magkapares na Max. Okay. Di ba nga sa lollipop? Hulaan nyo guys kung ano yung mas madami. Yan. Wait Siyempre. Alam na this. Alam na this. Yan, Kopi ko, Fresh, Brutus, Champi, Pochi. Ako. Tapos ano to? Dynamite. Yan. Dynamite. Max. Pruta. Ito, Brutus to. Honey Lemon, XO. Tapos May yung Kopi. Kopi. XO. Tapos ito yung mga Opap. chocolate, Opap na Mango. mango. Tapos ito. Cool juice. Yan, tapos Yes. Milta. Yan, gummy, lollipop. Tato. Chocolate, oats. Tapos original oatmeal. Tapos bubble gum. Rate nyo guys. Ay, hulaan nyo kung ano yung mas madami. Tignan nyo guys, tapos mag-comment kayo. Mag-comment kayo dyan. Sa baba. Kaya, anong gagawin? Di mag-comment. So, kakain muna kami. Kakain kami ng icing guys. Dalan to ni mama. Nakain na to namin kanina guys. Kaya, kakainin ulit namin. Tingnan mo, nadurog-durog na. Nadurog. Malaki po siya guys kanina. Yung sa akin, napagsama na. Kasi wala siya guys Sa kapatid ko, tapos sa akin. Ito kasi yung sa akin. Salamat. Shopee. Prutosh. Basta akin to. Ay! Nahulog na ang besh. Mag-comment kayo sa baba kung natikman nyo na yung icing na ganitong matigas. May dimple ka? Sa baba. Ako wait lang. My sugar on my tongue. Your body is so sweet. Sweet. Kunyari nabalik. Nabalik. Dalawa ng Max. Ito yung favorite ko. Paborito ko to. Nandito guys yung kapatid ni Chanel, pinsan ko guys. Yan. Ang bigat! Ay, hi! Hi. Hi guys! Hi guys. Okay.
chat mo? Tanong. May ito. Ito yung sa inyo naman. Please ito. Please. Ate. No. Ano daw? Gusto niyo daw opa? Acham! Ananana pati. Pati. Wait lang, ito. Ito, oh. Bukas na. Bukas na. Gabi na eh. Wawa naman nagbibitun ka. Why do you cover? What do you cover up the dark stuff is that my... Anong oras na ba? Huh? Anong oras na ba? 8:43 na guys. So, guys, AM. PM pala. Yung 1 yun eh. Tsaka 12. Sorry po. Oh my gosh. nagtatapok. Yeah, ito yung sa akin nalagyan. Gusto ka muna guys. Aray ko muna. Yeah, aray ko. Aray ko. Let's shoot ang next. Oy. Bye-bye. Bye-bye guys.